जीवन में यही 6टी जिनिस मिले निजको भाग्यवान भावंतु। जीवन में आमे समस्ते खुशी खोजु थाउ। कहीं टंकारे खुशी खोजती, कहीं बड़ घर रे, कहीं सफलतारे, आउ कहीं अन्य मानक प्रशंसा रे। किंतु जीवन सबुठारु बड़ सत्य होउछि जहाँ आम पाखरे अछि ताहार मूल्य आमे अनेक समय रे हराइबा परे बुझी थाउ। केबे केबे भाग्य आमको एमिति किछि दिए जହାର मूल्य कोटी कोटी टंका देले मध्य किणी हेब नाही। तेणु आज निज जीवन को टिके पछकु फेरी देखंतु। जदि यही 6टी जिनिस आपनक जीवन रे अछि तेबे निजकु सतरे भाग्यवान भावंतु। प्रथम, मुंड उपरे बापा माँ को आशीर्वाद। दुनिया रे अनेक संपर्क आमको निजर स्वार्थ पाई भल पाती, किंतु बापा माँ को भल पाइबारे स्वार्थ न थाए। आपण सफल हुंतु कि विफल, धनी हुंतु कि गरीब, बापा माँ को हृदय रे आपण को पाई स्थान सबु बेले थाए। जो घरे बापा को छाया और माँ को आशीर्वाद थाए से घर छोट हेले मध्य जीवन बहुत बड़ होई थाए। तेणु बापा माँ थिबा समय रे सेमानकु समय दियंतु, कारण दुनियार सबुठारु बड़ अभाव हेउछि हराई देबा परे भल पाइबाकू मने पकाइबा। द्वितीय रे दुखरे पाखरे ठिया हेउथिबा जणे मनीष। जीवन रे आपनक सह हसीबाकू 100 जण मिल जिवे, किंतु आपनक लुह पोछियाकू जणे मनीष मिलिबा बहुत बड़ भाग्य। जो मनीष आपनक सफलतारे खुशी हुए, आपनक विफलतारे आपनक छाड़ी जाए नहीं एवं आपण भांगी पड़िले कहे चिंता करनी मु अच्छी, सेही मनीष हेउछि जीवनर अमूल्य संपद। संपर्कर मूल्य हसरे नुहे, लुहर समय रे किए पाखरे रहिला सेथिरे जଣା पड़े। तृतीय रे शांति रे सोई पारुथुवा मन। आपनक पाखरे बहुत टंका थाई पारे, बड़ घर थाई पारे, दामी गाड़ी थाई पारे, किंतु जदि राति रे आखि बंद कले मन अशांत रहे तेबे से सबुर मूल्य कौन? शांति रे खाइथिबा सुखिला रुटी अशांति रे खाइथिबा राजभोग ठारू अधिक मूल्यवान। अन्य मानक सह तुलना करिबा बंद करंतु। जहाँ नाही ताहा पई दुख करिबा पूर्वरु जहाँ अछि ताहा पई कृतज्ञ हुंतु। चतुर्थ रे भूल शिखिबार साहस। जीवन रे भूल करिबा अपराध नुहे, भूल रु किछि न शिखिबा ही बड़ भूल। केबे हारी गले निजको दुर्बल भावंतु नाही, कारण पड़ी जिबा आपनक पराजय नुहे, पड़ी जाई आउ थरे उठिबा हेउछि आपनक प्रकृत विजय। जीवन किछि हार आमको भांगिया पाई नुहे, आमको आगामी विजय पाई प्रस्तुत करिया पाई आसी थाए। पंचम रे निज पादरे ठिया हेबार सुजोग। आपनक जीवन रे जदि निज परिश्रम रे आगको बढ़िबार सुजोग अछि तेबे आपण भाग्यवान। सुजोग छोट होई पारे, काम छोट होई पारे, आय कम होई पारे, किंतु निज परिश्रम रे मिलिथिबा 1 टंकार आत्मसम्मान अन्यर दयारे मिलिथिबा 1000 टंका ठारू बहुत बड़। कामर महत्व ताहार आकार रे नुहे, ताहा पछरे थिबा सत्यनिष्ठा और परिश्रम रे रही थाए।
ତେଣୁ ନିଜ କାମକୁ ଛୋଟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠରେ ନିଜକୁ ବୁଝିବା ଓ ସୁଧାରିବାର ମନ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜ ଭୁଲକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜ ଦୋଷ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଦାୟୀ କରେ ସେ ନିଜକୁ କେବେ ବଦଳାଇ ପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜକୁ ପଚାରେ ମୋର କେଉଁଠି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ସେହି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାର ସାହସ ଥିବା ମଣିଷକୁ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଶେଷ କଥା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ପାଇବାର ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସବୁକିଛି ପାଇଥିବା ମଣିଷ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ଭିତରୁ ଖାଲି ଥାଏ। ବରଂ ଯାହା ମିଳିଛି ତାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଦିନ ମିଳିଛି ସେହି ଦିନକୁ ହସି ହସି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। କାରଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେ ନୁହେଁ ଯାହା ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅଛି। ଭାଗ୍ୟବାନ ସେ ଯେ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସିର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରେ। ଆଜି ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଏହା ନୁହେଁ ବରଂ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ ମୋତେ କୃତଜ୍ଞ ହେବା ଉଚିତ। ହୁଏତ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯେତେ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେତେ ଖରାପ ନୁହେଁ। କାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଜିର ଜୀବନ। ତେଣୁ ଅଭିଯୋଗ କମାନ୍ତୁ, କୃତଜ୍ଞତା ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଜୀବନ ନିଜେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ଏହା ଥିଲା ଆର୍କେ ଅନୁଚିନ୍ତା ଡାଏରୀ 24ର ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଯଦି ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ତେବେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।